बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाए उम्मतिहि अजमईन अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, सुल्तान खुरासान शहीशाहुल अरवाह शम्सुल असफिया बदरुल औलिया हज़रत ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन मौदूद चिश्ती का ज़िक्र मुबारक, आपकी हयात तय्यबा के रोशन पहलू आप हजरात समात फरमा रहे हैं। हज़रत सुल्तान मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ानदान चिश्त के वो अजीमुल मर्तबत बुजुर्ग हैं कि जिनकी ज़ात पर तमाम अगलों और पिछलों को फ़ख्र है, जिन्होंने अपनी रूहानी ख़ुव्वत से चिश्तिया निज़ाम की बुनियाद को इतना मुस्तहकम, मजबूत और वसी फरमाया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हज़रत ख्वाजा क़ुत्बुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आपके वाक़ियात में एक अहम तरीन वाक़िया शेखुल इस्लाम हज़रत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से मुलाकात का है। मुख्तलिफ तज़किरा निगारों ने मुख्तलिफ अंदाज से इस वाक़े को बयान फरमाया है। अब हमारे पास जो इस वक्त सामने किताब है सियरुल अख्ताब, शेख अल्लादिया चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जिस रिवायत को नकल किया है, हम उसी को इंशाअल्लाह ताला बगैर किसी तब्दीली और तगय्युर के आपके सामने जो है बयान करेंगे। हज़रत शेखुल इस्लाम शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह ये अबू सईद अबुल खैर के मुरीद थे और ये सहाबी रसूल हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद अमजाद में से थे। हज़रत जरीर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के वक्त, जिस साल आपका विसाल हुआ उस साल वो इस्लाम कबूल किए। हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हें यूसुफ कहा करते, इस उम्मत का यूसुफ है। उन्हीं की औलाद में से शेखुल इस्लाम हज़रत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। अबुल हसन अली बिन अहमद आपका नाम था, लेकिन अहमद जाम से या अहमद जामी के नाम से मशहूर हुए। एक हज़रत अब्दुर्रहमान जामी हैं जिनकी फ़ारसी नातें बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो नक्शबंदी सिलसिले से उनका ताल्लुक़ है। और ये हज़रत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। हज़रत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सिलसिला तरीक़त अबू सईद अबुल खैर से होता हुआ अमीरुल मोमिनीन जानशीन पैगंबर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचता है। अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह ने वो ख़िरक़ा मुबारक जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आप तक पहुँचा था, आपने उस ख़िरक़ा मुबारका को हज़रत शेख अहमद जाम को पहनाया और अपनी रूहानी नियाबत इनायत फरमाई। उसके बाद हज़रत शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह रुश्द व हिदायत के काम में लगे रहे। 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने आपके हाथ पर बैअत की, तौबा की और राह हिदायत पाई और राह रास्त पर आए। शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़ारसी के शायर भी थे, अदीब भी थे, मुसन्निफ़ भी थे, मौल्लिफ़ भी थे और बहुत बड़े सूफ़ी भी थे और औलियाए किबार में आपका जो है शुमार हुआ है। आपको जिंदा पील भी कहते हैं और अरबी में जिंदा फील भी आपको जो है कहा जाता है। शेखुल इस्लाम आपका जो है लक़ब है और आप की वो शान, वो अज़मत है कि जो है बहुत से बुजुर्गों ने आपके ज़रिए फैज़ान इल्मी व रूहानी हासिल किया। अब यहाँ पर जब 459 में ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती का विसाल मुबारक हुआ, उस वक्त हज़रत मौदूद चिश्ती की उम्र मुबारक 29 साल थी। 29 साल की उम्र मुबारक में वो मसनद सज्जादगी पर बैठे और चिश्तिया सिलसिले के सज्जादा नशीन हुए। जब ये खबर हज़रत शेखुल इस्लाम अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह को मिली तो वो ये समझे कि नहायत ही कम उम्र हैं और ज़्यादा तजुर्बा नहीं रखते हैं, लिहाजा इनसे जाकर मुलाकात करें
ان کی تربیت کریں اور ان کی جو ہے رہنمائی کریں، اس خیال کے ساتھ وہ نکلے حضرت مودود چشتی سے ملاقات کے لیے۔ اب اس میں 24 سال عمر لکھی ہوئی ہے سیر الاقطاب میں، جبکہ اس میں تسامح ہیں 29 سال عمر مبارک تھی جب حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور 15 سال کی عمر ہی میں آپ نے جو ہے منہاج العارفین اور خلاصۃ الشریعہ کتابیں تصنیف فرمائی تھی۔ 16 سال کی عمر میں آپ نے علوم ظاہری کی تکمیل فرما لی تھی۔ پھر بھی حضرت شیخ الاسلام احمد جام رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ سمجھے کہ میں وہاں جاؤں، انہیں تربیت دے کر میں انہیں سجادے پر بٹھاؤں تاکہ جو ہے وہ اس خاندان عالی شان کی عظمت کو برقرار رکھ سکے۔ تو وہ یہ سمجھتے تھے کیونکہ یہ کم سن ہے، زیادہ تجربہ نہیں ہے، کہیں یہ اتنا بڑا مشہور خاندان ہے چشت کا، ان کی وجہ سے کہیں اس خاندان کے نام پر کوئی چیز نہ آ جائے، یہ ان کا مقصد تھا۔ اس لحاظ سے وہ چشت روانہ ہوئے۔ جب ہیرات پر پہنچے تو منافقین اور فتنہ پردست مشورے کر کے حضرت خواجہ کی خدمت میں اور کہا کہ شیخ احمد زندہ فیل آپ کے والد بزرگوار کی رحلت پا کر آپ کو کمسن سمجھ کر آپ کی ولایت پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابھی جو حلقے میں داخل تھے لوگ چند، ہر بزرگ کے حاشیے میں، ہر عالم کے حاشیے میں، ہر مرشد کے حاشیے میں بعض شرپسند لوگ بھی رہتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، سلسلے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کام کو وہ رہتے ہیں، لیکن نادانی کی وجہ سے نقصان جو ہے ان سے پہنچتا ہے۔ اب یہاں ان کو مودود چشتی کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ جو ہے آپ کی ولایت کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر آ کر مسلط ہونا چاہتے ہیں، اس ارادے سے جو شیخ احمد جام جو نکل کر آ رہے ہیں چشت کی طرف۔ تو اس طرح جو ہے حضرت مودود چشتی کے جو ہے کان بھرنے جو ہے شروع کیے، لیکن آپ نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ شیخ احمد جام خلوص و محبت کی بنا پر ہم لوگوں کی تقویت کے لیے آ رہے ہیں اور ہمیں ہمت پہنچانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اسی درمیان لوگوں نے خبر دی کہ حضرت شیخ الاسلام نزدیک پہنچ گئے ہیں، تو حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استقبال کے لیے تیاری فرمانے لگے۔ منافقین نے بھڑکایا کہ حضرت کا جانا مناسب نہیں ہے، آپ جو ہے تشریف نہ لے جائیں، اس طرح جو ہے کہنا شروع کیا، لیکن آپ نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا اور 4000 مریدین کے ساتھ آپ شیخ الاسلام احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی استقبال اور خیر مقدم کے لیے جو ہے تشریف لے گئے۔ جب اتنا بڑا مجموعہ آ رہا تھا تو حضرت شیخ الاسلام کو خبر ہوئی، تو لوگوں نے کہا کہ مودود چشتی آ رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، اور یہاں تک کہ ماران اور صافنان کے درمیان دریائے ٹونک پر یہ دونوں بزرگ ایک جگہ ہوئے۔ دریا کے ایک طرف شیخ احمد جام زندہ فیل شیر پر سوار کھڑے تھے، دوسری طرف حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت شیخ احمد جام نے کہا کہ میں آؤں یا آپ تشریف لائیں گے؟ تو حضرت مودود چشتی نے ارشاد فرمایا کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، میں خود آ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ جو ہے جس دیوار پر بیٹھے تھے اس سے چشم زدن میں اڑتے ہوئے جو ہے آپ نے دریا کو پار کیا اور سیدھے شیخ احمد جام کے پاس جو ہے پہنچے۔ حضرت احمد جام نے آپ کو گلے لگایا اور باہم جو ہے خیر و محبت کے ساتھ جو ہے ملے اور فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرا خیال غلط تھا کہ خواجہ مودود کاملان روزگار میں سے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے دیدار سے مشرف یاب ہوا۔ پھر ایک ساتھ دونوں بیٹھ کر جو ہے گفتگو کرتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال غلط تھا، جو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے یہ بھی کامل نہیں ہے، اور یہ لوگ اللہ کے فضل سے بہت کامل ہیں، اور کافی دیر تک گفتگو کی۔ پھر اس کے بعد خواجہ مودود نے فرمایا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، غریب خانے پر چلیں، مکان پر چلیں، تاکہ وہاں پر آپ رہیں اور خواجگان چشت کی زیارت سے بھی آپ مشرف ہوں۔ شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا جو مقصد تھا آپ سے ملاقات، یہ بوجہ احسن میسر آئی ہے، اب مجھے آپ کے گھر پہ جانے یا مہمان رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری بات، خواجگان چشت کی جو زیارت ہے تو یہیں سے میں ان کی زیارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی ارواح مبارکہ کو جو ہے مجھ پر ظاہر کیا ہے، اور وہ اثر میں ہر جگہ محسوس کرتا ہوں، اور یہیں سے میں نے ان کی جو ہے زیارت کی۔ اس کے بعد وہ چشت کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں خواجگان چشت کے نام پر، اور وہاں سے جو ہے رخصت ہونا چاہتے ہیں
और ख्वाजा अली हकीम जो आपके मुरीद थे उनके पास जो है उनका ठहरने का इरादा होता है। मौदूद चिश्ती भी थोड़ी देर तक चलते रहे। मुकाम पर आकर दोनों ने क़याम किया। मुरीदों ने कहा कि हज़रत कहाँ ठहरेंगे? कहा कि यहीं पर ठहरेंगे, आज महफिल सिमा होगी। तो महफिल सिमा को जो है वहाँ पर मुनक्किद किया गया। ख़व्वाल आए, समा शुरू हुआ। अब ये जो लोग थे जो भड़काने वाले आग हल्के में और जो दरार डालना चाहते थे लोगों के दरमियान, दोनों बुजुर्गों के दरमियान, इन लोगों ने देखा कि हमारी मेहनतें रायगा हो गई, तब क्या करें? तो ये इस जानिब के आदमी थे, चिश्त की जानिब के। तो इन लोगों ने कत्ल का मंसूबा बनाया अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के, और महफिल सिमा में वो घुस आए। लेकिन जैसे ही महफिल सिमा में घुसना था, हजरत शेख मौदूद चिश्ती ने उनके ऊपर नजर डाली और वो बेहोश हो गए। महफिल सिमा खत्म होने तक वो बेहोश रहे। हजरत अहमद जाम ने पूछा कि कौन लोग हैं? कहा ये वो लोग हैं जाके मुतालिक ऐसा ऐसा कह रहे थे, लिहाजा जो है इन्होंने अपने जुर्म की सजा पाई है। शेख अहमद जाम ने कहा कि नहीं जानते थे, आप इन्हें माफ़ कर दें। कहा ये मुजरिम आप, आप माफ़ कीजिए। तो शेख अहमद जाम ने फरमाया कि मैंने इन्हें माफ़ कर दिया, आप भी माफ़ कर दें। जब मौदूद चिश्ती ने कहा कि आप जब इन्हें माफ़ कर रहे हैं तो मैं भी इन्हें माफ़ कर देता हूँ, इसके बाद जो है उनके लिए दुआ की तो दोबारा बेदार हुए, होश में आए और आपके कदमों में गिरकर उन्होंने माफ़ी तलब की। तो ये इस तरह का एक हाशिया। आजकल भी जितने उलमा मशाइखीन होते हैं, असल उलमा बड़े मशाइखीन जो होते हैं वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन ये जो बीच के लोग रहते हैं इन्हें लड़ाने की आदत होती है। ये भड़का देते हैं, शिद्दत और गुलू का मुजाहरा करते हैं, अपने मुर्शद के मुताल्लिक़, अपने आलिम के मुताल्लिक़ जो है किसी के सामने हद से ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं कि सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, या किसी दूसरे को गिरा कर पेश करते हैं। तो ये कमीनापन की जो फितरत होती है ये जो है नुकसान पहुंचाती है, लोगों के अंदर दरार पहुंचाती है। और ये फितना परवर लोग हर ज़माने में रहे, हर दौर में रहे, और हर आलिम के पास, हर मशाइख के पास, हर मुर्शिद के पास जो है ऐसे फितना परवर जो है लोग रहा करते हैं कि जो सरासिल के अंदर, खानकाहों के अंदर या उलमा के दरमियान, मदारिस के दरमियान फूट डालते हैं और फूट डालकर लड़ाने का सबब बनते हैं। अपने आप को बड़ा अच्छा समझते हैं, वो समझते हैं कि हम इनका खुर्ब हासिल कर लेंगे उनके खिलाफ बोलकर, लेकिन उसके मनफी असरात जो निकलते हैं उसकी वजह से जो है कौम और मिल्लत को जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। जो मुर्शिद के सामने आता तो एक अंदाज से रहता है, जब पीछे चला जाता है तो उसका रुख दूसरा हो जाता है। सामने की कैफियत और होती है, पीछे की ज़बान और होती है। तो इस तरह के जो फितना परवर, फितना पर्दाज हैं, ये उनका अंजाम हुआ यहाँ पर कि उन्हें बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और वो पशेमान हुए। आखिर में जो है वो जो है बहुत ही अफसोस करते हुए जो है वहाँ से चले गए। शेख अहमद जाम ने मौदूद चिश्ती को खुसूसी तौर पर यह ताकीद फरमाई कि आप जिस अजीम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप मज़ीद इल्म दीन की तहसील करें और इल्म दीन हासिल करें। आपने उनकी नसीहत को कबूल फरमाया, बावजूद कि आपने जितना ज़रूरी इल्म था वो हासिल कर लिया था, लेकिन शेखुल इस्लाम अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने के मुताबिक फिर दोबारा आप जो है इल्म दीन की तहसील में जो है सरगर्दा हो जाते हैं और इसी साल आप जो है बलख का इरादा फरमाते हैं। बलख में जाने के बाद वहाँ के जो मशाइख थे और उलमा थे, अकाबिरीन थे, वो सब के सब आपके पास आए और उलमा के पास हस्ब आदत जलन पैदा हुई और उन लोगों ने कहा कि नवाह चिश्त से एक शख्स आया है, अपने हजारों बिदती मुरीदों को लेकर खुद समा व सुरूर सुनता है। अब इस शहर में लोगों को वरगलाता है। अब लोगों ने भड़काया इनके खिलाफ, मौदूद चिश्ती के खिलाफ। ये तो खवाली सुनने वाले हैं, नाच गाने वाले लोग हैं, जैसे आज भी लोग कहते हैं कि खवाली के मुतालिक जो है वो बलख में भी जो है उलमा को जो है भड़काया गया इनके खिलाफ, और जो है काफी लोग जो है उनका इम्तिहान लेने के लिए आए। तब हजरत मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी करामत के जरिए जो है उन तमाम मुखालिफिन के मुश्किल सवालात के जवाबात दिए और वो सब आजिज आ गए, सख्त शर्मिंदा हो गए। और हजरत ख्वाजा इल्म में बंद नहीं हो रहे थे, फिर समा के ऊपर इतराज उठाया और कहा समा शरीयत में हराम है, आप इतने फिरासत और इल्म के बावजूद हराम चीज को अपने लिए हलाल बनाए हुए हैं। हजरत ने फरमाया जब हमारे पीराने सलासिल ने जो हमारे उलूम ज़ाहिरी और बातिनी में कमाल रखते थे, कभी कोई फेल खिलाफ शरा नहीं किया और समा को बिदत नहीं समझा, बल्कि उसके पाबंद रहे,
خاص کر ابراہیم بن ہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ جو تم لوگوں کے بھی شیخ اور مقتدا ہیں اور تم لوگ ان کی ذات بابرکت پر ہمیشہ فخر کرتے ہو، سما سنتے رہے اور کبھی منع نہ کیا، پھر ہم جو کہ ان کے مرید اور عقیدت مند ہیں ان کی پیروی کو فرض عین سمجھتے ہیں، کس طرح سماج سے باز آ جائیں۔ اب یہاں پر آپ نے جو ہے وہ تمام چیزیں بیان فرمائی، اس پر بھی وہ لوگ جو ہے مانے نہیں، کہا کہ وہ صاحب کرامت تھے، آپ بھی کرامت دکھائیے، آپ سے بھی جب کرامتیں ظاہر ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ جادو ہے، سحر ہے، اس طرح جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ جو ہے پیش آتے رہے۔ الغرض آخر میں تمام شک و شبہات دور کرنے کے بعد مخالفین آپ کے قدموں میں گر کر تائب ہو گئے اور آپ نے بلخ کا سفر اختیار کیا اور بلخ میں جا کر آپ نے علم دین کی تحصیل کی اور مزید کمال اس میں حاصل کیا۔ یہ تھا حضرت شیخ احمد جام زندہ فیل اور مودود چشتی کی ملاقات کا واقعہ اور ان کے بعد کے مرحلے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کی چند اہم ترین واقعات اور چشت کی تاریخ کے متعلق آئندہ گفتگو جاری رہے گی۔ الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔